बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान कहकशा फैसल और आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारे पूरे इदारे को याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आइए, हमारे साथ एक मौजूद हस्ती आज मौजूद हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इस लिहाज से कि हम लोग जो है आजकल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं नाशुक्रे हो गए हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र लाख दफ़ा अदा करना चाहिए कि उसने हमें तमाम समातें दी, सुनने की समात दी, देखने के लिए बिनाई अता की, बोलने के लिए ज़बान अता की। जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, जिनको ये चीज़ें मैसर नहीं है, आप उनसे ज़रा एक दफ़ा मिल के देखिए, मुलाकात करके देखिए, उनका जो दर्द होता है, और वो फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र कह रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहैसियत पाकिस्तानी जो तमाम मुश्किलात का शिकार है, क्या इसकी बेसिक ये वजह है कि हम शुक्र नहीं करते, सब्र नहीं करते? हमारे साथ आज मौजूद हस्ती मौजूद हैं जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है। मुझे उम्मीद है आप सबके भी दिल के बहुत करीब होंगी। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिब, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाहिद आपा? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ कहकशा में माशाल्लाह। आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक नात ख्वां जो कि पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, सैयदा सहर जैदी, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम। आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और बिल्कुल पहले जो है वो हम्द बारी ताला से हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, दैन उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी सैयदा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सैयदा सहर जैदी, बहुत बेहतरीन आपने हम्द बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब हम बढ़ते हैं आपा की जानिब। आपा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया इंट्रो में कि क्या हम पर जो हालात आज हैं, हम सब जो कौम बहैसियत कौम पाकिस्तानी जो परेशान है, क्या इसकी कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते? जो नेमतें उसने हमें मैसर की हैं उसका शुक्र अदा नहीं करते? देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सुभान अल्लाह। और ना शुक्र की तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ ना कर सकोगे। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा, देखने के लिए आँखें अता फरमाई, सुनने के लिए कान अता फरमाए, बोलने के लिए ज़ुबान अता फरमाई, सोचने के लिए दिमाग अता फरमाया, धड़कने के लिए दिल अता फरमाया, हाथ पाँव अता फरमाए। यानी देखिए कहकशा, हमारी तो सांस भी हमारे इख्तियार में नहीं है। वो परवरदिगार आलम ने हमें जीने का हर सलीका सिखाया, हमें अच्छाई बुराई में फ़र्क सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदा रहने के आदाब और गुफ्तगू करने के आदाब सिखाए। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और शुक्र करते वक्त हमेशा अपने से कमतर को देखना चाहिए कि अल्लाह हम उससे कितना बेहतर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक जगह से गुज़रे, देखते क्या है कि एक शख्स के पास आँखें नहीं हैं, उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पाँव नहीं है, फिर भी लेटा हुआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग उसके पास जमा हैं कि आया ये किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, कोई चीज़ भी तो इसके पास नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके कान में कहा कि तुम किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि बीवी मेरे पास नहीं, बच्चे मेरे पास नहीं, आँखें मेरे पास नहीं, हाथ मेरे पास नहीं, पाँव मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। देखिए कितना ये शुक्र का की बुलंदी है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी देखिए अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा में जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया, जब वापस आए तो उन लोगों के जूते गायब हो जाते हैं, तो उनके जूते वहाँ नहीं मिले।
نکلے تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اللہ مجھ سے لوگ علم دین کی باتیں اتنی سیکھتے ہیں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، تو انہوں نے فوراً وہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے وہ پاؤں تو عطا کیے ہیں جس میں میں جوتا پہن سکوں۔ دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص بہت بری بیماری میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے اور وہیں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے رب تو نے مجھے اس بری بیماری سے محفوظ رکھا۔ تو ہمیں ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور دیکھیے شکر کا ادا نہ کرنا نافرمانی کے دائرے میں جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی وہ شخص اللہ ہم سے نعمتیں بھی چھین سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے، تو ایک شخص ملا کہنے کا کہ اللہ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، مجھ سے یہ نعمتیں واپس لے لے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا آپ اللہ کو میرا یہ پیغام دے دیجیے گا۔ اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص برہنہ ہے، اپنے جسم کو ریت سے ڈھانپا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کچھ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں لوگوں کا پیغام پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، جب تمہارے پاس اتنی نعمتیں آ رہی ہیں کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میرا تو رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دوسرے شخص سے یہ پیغام کہلوایا کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے جو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو تیز ہوا چلی، تیز ہوا کا جھونکا جو تھا وہ ریت بھی اڑا کر لے گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا شکری اتنی مطلب بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں ہم اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، جو دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہے تو ان کو دیکھ کر ہم فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دیکھیں انسان کے اعضاء کا بھی شکر ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ہم کوئی بری چیز نہ دیکھیں، زبان کا شکر یہ ہے کہ ہم کوئی برا کلمہ ادا نہ کریں، کان کا شکر یہ ہے کہ ہم کوئی بری بات نہ سنیں، ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ جس کو دیں اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور پاؤں کا شکر یہ ہے کہ جتنے قدم چل کے جائیں وہ نیکی کی راہ میں ہوں، اور پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کو حلال سے پور کریں۔ جب ہم میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی تو ہم پورا مطلب شاکر کہلائیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں ہر حال میں شکر ادا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اتنی بہتری سے اور اتنی عمدہ طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ دل جو ہے نا وہ روح پرنور ہو جاتی ہے جب بھی آپ کی ہم گفتگو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور دین کی جب بھی آپ باتیں کرتی ہیں، دین اسلام کی، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے جو اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ناشکر لوگ ہیں آپا روز قیامت ان کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ جنت میں جانے لگیں گے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک جنگل سے گزرے تھے، ایک پتھر بہت چھوٹا سا تھا مگر اس کے اندر سے بہت زیادہ پانی بہ رہا تھا، تو وہ بہت تعجب کرنے لگے کہ اتنا چھوٹا سا پتھر اور اس سے اتنا زیادہ پانی بہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی کیوں بہ رہا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے تو میں اللہ کے خوف میں رو رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اس نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے تو جہنم کی آگ
आग से बचा ले, तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं इसको जहन्नुम की आग से बचाऊंगा। जब कुछ दिनों बाद अल्लाह के एक नबी ने वहाँ से गुजरे तो देखा कि वो पत्थर में से और ज़्यादा पानी निकल रहा है, यानी और ज़्यादा वो रो रहा है। तो उस पर उस नबी ने पत्थर से कहा कि पहले तो तुम अल्लाह के खौफ से रो रहे थे, अब क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा अब मैं अल्लाह के शुक्र में रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे जहन्नुम की आग से बचाया। देखिए अल्लाह ताला नेमतें दे के भी नवाजता है। जब हम नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करता है तो हम सामने वाले को भूल जाते हैं, ना हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, ना मसाकीनों का ख्याल रखते हैं, ना बेवाओं का ख्याल रखते हैं, ना हम मोहताजों का ख्याल रखते हैं। तो उनकी मदद करना, उनका एहसास करना, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत के वक्त काम आना, ये भी शुक्र के ज़मरे में शामिल है कि हम हुकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। अल्लाह के एक सहाबी जो थे वो नाबीना थे, तो जिस जगह वो नमाज अदा करते थे उनने दरवाजे तक वहाँ तक एक डोरी बांध रखी थी, और जैसे ही दरवाजे पे कोई साइल आता तो डोरी पकड़ कर जाते, टोकरी में जो भी पैसे होते तो अपने हाथ से देते। तो घर वालों ने कहा कि हज़रत ये खिदमत तो हम भी आपकी अंजाम दे सकते हैं। तो उन सहाबी ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने हाथ से किसी मिस्कीन को कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसे रोज़ महशर बुरी मौत से बचाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो जब हम शुक्र के पहलू को देखें तो हमेशा अपने से कमतर को देखें और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखें कि अल्लाह देखो तुमने, जब हम सेहत याब हों तो शुक्र अदा करें। देखिए मोमिन की तो शान ये है कि खुशी हो या गम हो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। जब हमें अल्लाह बहुत ज़्यादा नेमतें दें तो हम अपने से कमतर लोगों को देखें, उनमें तकसीम करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इन नेमतों से सरफराज किया। सुभान अल्लाह। यहाँ पर शामिल करते हैं सैयदा सहर ज़ैदी की आवाज़ में खूबसूरत नात कलाम। जी सैयदा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और अब मुस्कुराती सुबह वक्त हुआ चाहता है एक बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने का। और खुशखबरी ये है कि आज हमारे साथ मौजूद है कैडबरी डिलाइट चॉकलेट की। तो मैं क्या बात करूँ कि ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी उम्दा होती है, इतनी बेहतरीन होती है कि जब आप इसको टेस्ट करते हैं ना, अभी खोलने में ज़रा बहुत आवाज़ आएगी वरना मैं आपको टेस्ट करके दिखा दी। दिल मेरा बहुत चाह रहा है लेकिन अगर मैं खाने में लग जाऊंगी तो फिर आप लोगों से बात कौन करेगा। तो कैडबरी डिलाइट, कैडबरी खैर एक वेल नोन ब्रांड है, हम डेयरी मिल्क कह लें, इनके तमाम प्रोडक्ट्स कह लें, ऐसी ज़बरदस्त चॉकलेट्स होती हैं इनकी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप अपने लव वंस को, मतलब आप जिसको चाहते हैं उनको, अपनी अम्मी को, अपने प्यारों को, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे तहाइफ दें और उनको खुश कर दें, आप छोटी छोटी चीज़ों से भी मुँह मीठा करा के भी खुशियाँ बटोर सकते हैं। और अपनों को मनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि कैडबरी डिलाइट आप लेकर जाएं। रूठे हुए ना माने तो फिर कहिएगा, क्योंकि डिलाइट है इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट कि जब आप अपने प्यारों को ये देंगे तो उनका दिल बाग बाग हो जाएगा खुशी से। तो अपने प्यारों के साथ अपने रिश्तों को समेटिए और मजबूत बनाइए कैडबरी डिलाइट के साथ। यहाँ पर शामिल करते हैं अब हमारे प्रोग्राम में डिलाइट का। तो ये हो गया किस्सा हमारा इख्तिताम पजीर। अब बढ़ते हैं अपनी एक और नातख्वाह सहेली की जानिब जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। सैयदा निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम सैयदा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, आपको भी वेलकम कहते हैं हम मुस्कुराती सुबह में। बढ़ते हैं हम आपा की जानिब। आपा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग किया शुक्र से, अब सब्र और शुक्र दो अहम चीज़ें हैं जो कि हम सबको ये दीन इस्लाम सिखाता है कि हमें मजबूती से इसका दामन थामे रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग शुक्र भी नहीं अदा कर पाते, और कभी कभी सब्र का, तो हमारा ये कहते हैं ना कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और हम लोगों का आजकल सब्र का पैमाना बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है। तो आप सब्र की क्या अहमियत है दीन इस्लाम में? देखिए, सब्र और शुक्र जो है वो लाजिम व मलजूम है। जहाँ जब इंसान सब्र की मंजिल पर होता है तो वहीं शुक्र की भी मंजिल होती कि अल्लाह, दोनों का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। कि देखिए ना कि मोमिन की ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का हर अमल मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको चार चीज़ें मिल गईं उन्हें दुनिया की हर चीज़ मिल गई, दुनिया की हर नेमतें मिल गईं। ज़ुबान ज़िक्र करने वाली, दिल शुक्र अदा करने वाला, बदन हर बला पर
صبر کرنے والا، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ دیکھیے سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا ایک نوکر تھا ایاز، جس کی وفاداری پر وہ بہت زیادہ مان رکھتے تھے، اور دوسرے نوکروں نے ان کو جا کے بھڑکایا کہ ایک چرپائی پہ لیٹا رہتا ہے اور اس کے چرپائی کے نیچے ایک بکت چھوٹا سا صندوق ہے گا، اور ہر وقت 1 گھنٹے بعد اسے کھولتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے، یقیناً اس نے اس میں ہیرے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو اپنے دربار میں بلوایا، اور لوگ بھی جمع ہوئے اور کہنے تم صندوق میں بار بار کھول کے کیا دیکھتے ہو، ہیرے غائب ہیں، کہیں اس میں ہیرا تو نہیں چھپا ہوا ہے؟ تو وہ اپنا صندوق اٹھا کے لے کر آیا تو اس میں پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم یہ صندوق بار بار کھول کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ پہلے میں کس حال میں تھا اور آج میں کس حال پر ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بار بار میں صندوق کھول کے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے تو ہم فوراً اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ بایزید بسطامی اپنے مریدوں کے ساتھ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ کتا بھونکا تو انہوں نے فوراً سائیڈ میں ہوئے اور اسے جگہ دے دی۔ تو ان کے مریدوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا عزت اور مرتبہ نہیں دیا جو آپ نے کتے کے لیے جگہ چھوڑ دی اور پیچھے آ گئے اور اس کو جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھی بھیجا۔ تو اس پر بایزید بسطامی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، اسے روز اول سے کتا ہی بنایا، تو لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے میں سائیڈ میں ہو گیا اور میں نے اسے جانے کے لیے جگہ دے دی۔ دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری اولاد کوئی منصب لے، ہم کوئی نیا گھر خریدیں، کسی اچھی جگہ بچوں کا رشتہ طے ہو جائے تو ہمیں غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے پہلی فرصت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب ہماری کوئی اوقات نہیں، یہ سب تیرا عطا کردہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزرے تو کہکشاں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بزرگ ضعیف تپتی ہوئی ریت میں پر بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کا تو کوئی عضو بھی ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی عضو ثابت نہیں ہے، پھر بھی آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زبان دکھائی اور کہنا میری زبان ثابت ہے، اس سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک خواہش تو یہ تھی کہ موسیٰ سے ملاقات ہو جائے، تو اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی۔ دوسری خواہش یہ کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پانی لینے گئے، دیکھا کہ وہ بزرگ وہاں سے غائب میں سے ہڈیاں رکھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں بہت زیادہ روئے اور کہنے کہ میرے رب تیری حکمت تو ہی جانے، لیکن اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہیں جنت میں ہیں، جنت کی حوریں انہیں پنکھا جل رہی ہیں اور حوض کوثر سے وہ پانی پی رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے ندا آئی کہ اے موسیٰ جو ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں، اور جب جو ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں وہ کسی کا احسان لے۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ترقیوں کے مراحلوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے والے بنے۔ جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس میں تو ہم اتنے ٹیلنٹڈ تھے، اس لیے ہمیں اس وجہ سے ملی، ارے ہمارا تو دماغ اتنا کام کرتا ہے، ارے ہماری تو زبان ایسی کہ ہمارے بولنے پر بڑے بڑے لوگ مروب ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا اور تقوی رکھنا چاہیے۔ کسی وقت ہم سے زبان بھی لے سکتا ہے، بینائی بھی لے سکتا ہے، ہمارا دل بھی لے سکتا ہے، ہماری سوچ بھی لے سکتا ہے، ہماری فکر بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، خوشی ہو یا غم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ
शुक्र करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा आपा, कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि जैसे कोई काम कर दिया, अगर किसी के काम आ गए और एहसान किसी के ऊपर कर दिया तो वो ये सोचते हैं कि ये हमने किया है और हमारी बदौलत हुआ है, हालांकि ये कम अक्ली है। ये सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको जरिया बनाया और आपने उनका काम कर दिया। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं आपा, उनके बारे में क्या? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी करके जताने वाला या एहसान करके जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग रोज़े क़यामत अर्शे इलाही के साए में होंगे। तो सहाबा कराम ने कहा कि वो कौन लोग होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो इस हाथ से लोगों की मदद करते थे और दूसरे हाथ को पता ना चले। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि ज़मीन पर बैठना चाहिए, ज़मीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि किसी की मदद करते वक्त उसकी आंखों की तरफ ना देखो, हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में तकब्बुर का बीज बो दें और जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल, आप एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ये जरा मुझसे बात कीजिए, इनको अपने बारे में ना लाइव प्रोग्राम से बात हो रही। हाँ, तबीयत के बारे में पूछना, तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तबीयत? अच्छा, दीजिए कॉल, किससे बात करनी है? हाँ। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। भाई आपने गलत जगह पे जो है वो कॉल लगा दी है। हम यहाँ पर सब्र शुक्र जो है वो टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन आपने जो है वो तबीयत की, आपकी नासाजी में आपा कुछ नहीं। हाँ। देखिए, जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि अल्लाह, बाज़ लोग कहते हैं, मैंने देखा कुफ्रिया कलमात कि बीमारी ने तो हमारा ही घर देख लिया है, परेशानियों ने तो हमारा ही घर देख लिया है। तो अल्लाह के इख्तियार में मौत, जिंदगी, रात, दिन, हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगे बीमारी की हालत में, परेशान ना हो। जब वो शिफा देने पर आता है तो आपसे भी शिफा देता है और खाक से भी शिफा देता है। बेशक बेशक, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। आपने जिस तरह बताया कि इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे और आपकी बेगम थी या बेटी थी, उनकी तबीयत भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। अब जो है वो सैयदा निज़ामी की आवाज़ में कलाम शामिल करते हैं। जी सैयदा, बहुत खूबसूरत सैयदा निज़ामी। आप वो जो बात हम कंटिन्यू कर रहे थे वो अधूरी रह गई थी कि जो लोग कोई भी काम किसी के आते हैं और उसके बाद ये नहीं सोचते कि हमें अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया, बल्कि अपनी ही ज़ोम में रहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ। उनको क्या कहना चाहेंगी और उनका रोज़े महशर में क्या अंजाम होगा? देखिए, उनका तो बहुत बुरा अंजाम होगा जो लोग फिर अल्लाह के आगे सरकशी दिखाते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे, हम तो इतने टैलेंटेड थे, अरे हमें तो वो प्लेट में रखकर ये सारी चीज़ें सजी सजाई मिली, अरे हमारे तो बॉस हमसे इतने मुतमईन हुए, हमने यूँ सवालों का जवाब भी दिए। देखिए, अल्लाह की हमारी तो सांस भी कहकशां हमारे इख्तियार में नहीं है और अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जहाँ हमारी ये सोच होगी कि हमें सारी नेमतें, सारी चीज़ें अल्लाह की अता करदा हैं और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, वो हमसे ले भी सकता है और हमें दोबारा दे भी सकता है। देखिए, आपके एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे रब, सारी मखलूक को खाना मैं खिलाऊंगा। तो निदा आई कि ए सुलेमान, राज़िक़े कुल कायनात तो हम हैं, हम चरिंद परिंद इंसान हैवान सबको रिज़्क़ अदा कर रहे हैं। जो हमें सजदा नहीं कर रहा उसे भी खिला रहे हैं और जो सजदा कर रहा है उसे भी खिला रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान ने अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़िद की कि नहीं अल्लाह, मैं आज सारी मखलूक को खाना खिलाऊंगा। तो निदा आई कि सुलेमान, समंदर के बीच किनारे पे जाकर एक महल तामीर करो और अपना तख्त जो है बीच समंदर में मुअल्लक़ रखना ताकि सारा नज़ारा तुम खुद देख सको। उन्होंने एक महल तामीर किया, चरिंद परिंद इंसान हैवान जानवर सबको बुलाया और सब खुश हो रहे हैं कि चलो चलो आज सुलेमान के यहाँ खाना खाना है, आज उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। देखते हैं कि समंदर से एक मछली निकली और कहने की कि सुलेमान, मैं तो बहुत भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए। अनवा अक़साम की चीज़ें उन्होंने पकवाई
हुई थी, तो वो मछली आई और सारी मखलूक के लिए जो खाना पक्का था वो 2 निवालों में खा गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो कहा कि लोग आ रहे हैं दावत में, मैं क्या जवाब दूंगा। रोते रोते बेहोश हो गए और फिर कहने लगे कि ए मेरे रब, मैं नाशुक्रा हूँ, तू खालिक़ कायनात है, मेरे रब मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर उस मछली से पूछा कि तुम्हारी रोज़ की खुराक क्या है, तो कहने लगे कि ये तू तमाम मखलूक के लिए जो पकाया था, ये 2 निवाले हैं मेरे, जो मुझे मेरा परवरदिगार रोज़ अता करता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को सजदे में गिरकर अल्लाह ताला के हुजूर कहा कि मेरे रब, तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, बेशक राज़िक़े कुल कायनात तू है। तो हम किसी को एक वक्त का खाना खिला दें, हम कहते हैं कि उसकी क्या औकात, अरे वो तो हमारे यहाँ मांगने आ जाता है, खाने के वक्त आ जाता है, हम उसे खाना खिला रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम किसी को नहीं खिला रहे हैं। अगर अल्लाह हमें ये तौफीक ना देता तो हम कैसे खिला पाते, और अल्लाह हमारे लिए ज़रिया नहीं बनाता, हमें ये रिज़्क़ और ये नेमतें अता नहीं करता, तो उसमें से हम कैसे किसी को खिला पाते थे। तो लिहाजा हमें हर नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि आजकल जो हम लोग परेशान हैं, जो हमें ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है, हर इंसान परेशान है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम लोग सब्र नहीं करते, हम पे छोटी छोटी जो मुसीबतें आ जाती हैं, हम उस पर जो है अल्लाह पाक से नाउज़ुबिल्लाह शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों। हालांकि हमारे अंबिया कराम जो गुजरे हैं, उनके साथ कितनी मुश्किलात, कितनी चीज़ें हुई थी, इस बारे में बताइएगा। देखिए, सब थोड़ा सा मैं सब्र को डिफ़ाइन कर दूं जी, कि मुश्किल से मुश्किल हालात में और आजमाइश में डटे रहना और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना कि अल्लाह हम तेरे हैं, वही तमाम चीज़ें तू नहीं अता हमें किएंगी। देखिए, कहकशां सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना लोगों के कदमों में और ना लोगों की नज़रों में। सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि वो सताने वाले की बुनियादें हिला देती है, और सब्र में ना कोई शिकवा किया जाता है, ना कोई शिकायत की जाती है, सिर्फ खामोशी इख्तियार की जाती है, और ये खामोशी सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है। सब्र ईमान की रोशनी है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, सब्र रज़ाए इलाही के हुसूल का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में तुम्हें एक बात ना बताऊं जो दर्जों को बढ़ाती है, गुनाहों को मिटाती है। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में सब्र करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उनके अज्र को ज़ाया नहीं करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, बुराई को भलाई से रफ़ा करते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, अल्लाह की राह में छुपे खुले ऐलानियाँ खर्च करते हैं, आखिरत के रोज़ फरिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, उनका इस्तक़बाल करेंगे और कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम दुनिया में जो इस कदर सब्र करते थे, इसी वजह से इसके मुस्तहिक हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की राह में जो मुश्किलें इन पर पड़ी, ना उन्होंने बुज़दिली दिखाई, ना दिल शिकस्ता हुए, ना बातिल के आगे सरनगू हुए, ऐसे ही साबिरों को अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, उनको अपना दोस्त रखता है, और आखिरत में जन्नत उनका मकाम होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर टाइम हो गया न्यूज़ ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मेट्रो न्यूज़। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और अब हम बात करेंगे उर्दू के हवाले से। जनाब, उर्दू ना सिर्फ हमारी कौमी ज़बान है, मगर इसके जो है खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, इसकी सकाफ़त का हमारी बहुत अहम हिस्सा है, हमारी तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है। और जब हम उर्दू की बात करते हैं तो ऐसा नामुमकिन है कि हम उर्दू शायरी को यहाँ पर भूल जाएं। लेकिन जो एक मुग़लिया दौर था उसमें जो है शायरी की एक अलग ही बात थी। अब वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मांद होती चली जा रही हैं। पहले के ज़माने में नान खताई लोग बड़े मज़े से खाया करते थे और उसकी एक अलग ही बात होती थी, लेकिन आजकल जो है वो मज़ा जो लोग
चाहते हैं और जिनको चाहिए उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि लू बेकरी नान खताई ने जो है वो नान खताई बिस्किट्स का आगाज़ किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत टाइम से जो है आ रहे हैं, मेरे तो बहुत मोस्ट फेवरेट है। और जब शायरी, उर्दू शायरी की बात हो रही है तो एक है ना हमारा शेर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो अपने अरमानों को अगर आपने उजागर रखना है तो आप लू बेकरी नान खताई खाइए, क्योंकि नान खताई, लू की बेकरी नान खताई रिवायतों से जुड़ा एक खस्ता मज़ा। जब आप ये खाएंगे तो इसके जायके में इस तरह से गुम हो जाएंगे कि आपको वो शायरी भी याद आएगी और पुराना दौर भी याद आएगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इंजॉय करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। नाहिद आपा से दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सब्र शुक्र पे आपा हम बात कर रहे थे। सब्र शुक्र के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि हम लोग जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आजकल फेस कर रहे होते हैं और नाशुक्री कर देते हैं कहीं ना कहीं, मतलब हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन छोटी से छोटी मुसीबत अगर हम पे आ जाती है ना तो हमारे हौसले इतने ज़्यादा पस्त हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अल्लाह से कहीं ना कहीं तो ये मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक तो हमें दे, लेकिन हम शिकवा भी कर देते हैं, हम शिकायत भी कर देते हैं। ऐसे हालात में हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फर्जंदे आदम, तूने सदमे में सब्र किया, मेरी रज़ा और सवाब की नियत भी की, तो जन्नत से कम कोई चीज़ तुझे और देने पर तैयार ना होगा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अच्छा देखिए, सब्र के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। क्या कहता लोग कहते हैं ना कि किसी की अगर कोई औलाद मर गई तो वो सब्र कर रहा है। देखिए, सब्र आम जिंदगी में भी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे शौहर को गुस्सा आ रहा है, हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर लें और थोड़ा सा सुलहजोई का मुजाहरा कर लें तो हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन लोग इतने बेसब्रे होते हैं कि फौरन बराबरी की बुनियाद पर लड़ने लगते हैं। जैसे सास और बहू का आएगा, सास बड़ी हैं, कुछ कह रही हैं तो हम सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ें, लेकिन फौरन बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और हम बराबरी की बुनियाद पर छोटे, जहाँ देखिए जहाँ छोटे और बड़े की तफरीक ख़त्म हो गई, जहाँ रिश्तों की पहचान ख़त्म हो गई, बराबरी की बुनियाद पर हम काम करने लगे, बात करने लगे, बेसब्रापन करने लगे, अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाए, तो वहाँ पर मसाइल जो हैं कहकशां बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में मौजूद थे। एक शख्स आया और उसने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते रहे। फिर उसने और ज़्यादा बदतमीज़ी की तो एक फितरी बात थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने भी पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर जाने लगे। जैसे उठ कर गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए कि या रसूल अल्लाह, जब तक वो शख्स मैं खामोश था आप तबस्सुम फरमा रहे थे, और जैसे ही मैंने पलट कर जवाब दिया तो आप उठ कर जाने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जब तक तुम खामोश रहे, तुमने सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, एक फरिश्ता मुसलसल तुम्हारी हिमायत में लड़ रहा था। जैसे ही तुमने सब्र का दामन हाथ से छोड़ा, उस शख्स को पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया, तो वो फरिश्ता चला गया और उसकी जगह एक शैतान आ गया। ज़ाहिर में शैतान के साथ नहीं बैठ सकता। तो देखिए, आम ज़िंदगी में भी हमारे दीन इस्लाम, रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम की हयात मुबारका हमें यही तालीम देती है कि हम सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ें और बड़ी बड़ी आजमाइश और मुश्किलात में सब्र का मुजाहिरा करें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपा बढ़ते हैं, सैयदा निज़ामी की आवाज़ में शामिल करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कलाम। जी सैयद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। एक नातख़्वां भाई ने हमें अभी ज्वाइन किया है जिनका नाम है मोहम्मद उमर। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर? माशाल्लाह, माइक में बोलेंगे ना तो आपको आवाज़ आएगी, आपको कॉलर माइक नहीं लगा। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हम आपको मुस्कुराते सुबह में वेलकम कहते हैं।
اب بڑھتے ہیں ناہید آپا کی جانب. ناہید آپا, ہم صبر و شکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. صبر کا آپ نے جو ہے بڑا زبردست طریقے سے ہمیں ڈیفائن کیا کہ آخرکار صبر ہوتا کیا ہے اور ہمیں کن کن چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے. اب جو لوگ یہ ہیں جو ناشکری کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے, اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے, اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں انہیں جگہ ملے گی. جب صبر کے پہلو پر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم ذکر ضرور کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی کھانا کھاتے تو پہلے 10 مساکینوں کو کھانا کھلاتے اور پھر خود کھاتے, اور جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پہلے 10 مساکینوں کو نیا کپڑا پہناتے اور پھر خود کپڑا پہنتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بہت نعمتوں سے سرفراز کیا تھا. تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا بندہ, اے میرے رب, تیرا بندہ حضرت ایوب جو تیری ہر وقت عبادت کرتا ہے, تجھے سجدہ بجا لاتا ہے صرف اس لیے کہ تو نے ایوب کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. تو دربار الہی سے ندا آئی کہ ایوب تو ہمارا بڑا صابر و شاکر بندہ ہے, ہر حال میں ہماری رضا پر راضی رہنے والا ہے, چاہو تو تم ایوب کو جا کر آزما لو. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے. شیطان گیا اور کہا کہ ایوب تو اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے, اس کی عبادت کر رہا ہے, اس کے ذکر میں مصروف ہے, تیری تو ساری اولاد چھت کے نیچے دب کر مر گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے, جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی, مجھے دوبارہ پھر دے دے گا. پھر اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو گئے. شیطان کو بڑا تعجب ہوا. پھر شیطان نے دوبارہ جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھڑکایا کہ ایوب تیرے تو سارے مویشی ہلاک ہو گئے, تیری تو ساری دولت ضائع ہو گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہا کہ جس کی چیزیں تھیں اس نے واپس لے لیں, وہی عزت دینے والا ہے, وہی دولت دینے والا ہے, وہی مرتبے دینے والا ہے, وہ مجھے دوبارہ پھر دے دے گا. دیکھیے بیماری پر بھی صبر کیا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسی جلدی بیماری میں مبتلا ہوئے اور 18 سال تک, ہمارے تاریخ میں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ وہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے. ان کے جسم میں زخم پڑ گئے تھے اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے. جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو وہ اٹھا کر زخم پہ رکھ لیتے تھے کہ اس زخم سے اس کیڑے کو خوراک ملے گی. تو حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہوئے تو بیوی, بچے, زندگی کے, کائنات کے ہر شخص نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس لیے کہکشاں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں, اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کی منزل پر تھے. جو صبر و شکر کی منزل پر ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. ایک دن وہ سجدے کی حالت میں بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرے رب اب مجھ سے تکلیف نہیں سہی جاتی, تو مجھے شفا دے. تو حضرت جبرائیل امین آئے اور کہنے کہ ایوب تیری دعا دربار الہی میں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیتا ہے, تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار, اس سے ایک چشمہ جاری ہوگا, اس کے پانی کو تو پی, اس کے پانی سے تو نہا, پروردگار عالم تجھے شفا دیں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر ماری تو چشمہ جاری ہوا. پھر میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں, یہ کہ چشمہ شفا کا چشمہ تھا. اور آپ نے منگو پیر پر چشمے کا نام سنا ہے, جہاں پر لوگ جلدی بیماری میں مبتلا ہو تو وہاں پر جاتے ہیں, اس کے پانی کو پیتے ہیں اور اس کے پانی سے نہاتے ہیں تو انہیں شفا ہوتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی پاؤں کی ٹھوکر سے جاری ہونے والا چشمہ شفا کا چشمہ تھا, جس کے پانی کو انہوں نے پیا اور نہائے تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب شفا دینے پر آتا ہے تو آپ سے بھی شفا دیتا ہے, خاک سے بھی شفا دیتا ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اللہ مطلب مایوسی اختیار نہیں کرنا چاہیے. وہ رب کائنات ہے, وہ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے, وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. ہم صبر کر کر تو دیکھیں, ہم شکر کر کے تو دیکھیں. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم فرعون بن جاتے ہیں, ارے بھائی یہ تو سب ہماری صلاحیتیں تھیں. دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام, یہ جو ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر منزل پر انہوں نے صبر و
استقامت کا مظاہرہ کیا اور صبر و استقامت کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور جو زندگی میں کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, صحیح نا, آپ تھوڑا سا صبر کریں, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے چلیں یہ وقتی پریشانی ہے, اللہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا, آپ صبر کریں, آج مشکل ہے تو کل آسانی ضرور ہوگی, اور یہی ایک مومن کا ایمان ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں محمد عمر صاحب کی جانب اور ان سے شامل کرتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورت کلام. جی عمر. اللہ, بہت خوبصورت محمد عمر. بڑھتے ہیں ہم آپا کی جانب. آپا, صبر کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو ہمیں جو آج کل ہماری زندگی گزر رہی ہے ان حالات میں کس طرح سے صبر کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ مشکل بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کی رضا کو یاد رکھنا چاہیے. کیا لیکن آج کل اتنی مہنگائی ہے, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ اتنے بل آ رہے ہیں, لائٹ کا بل آ رہا ہے, لائٹ آ نہیں رہی ہے, گیس کا بل آ رہا ہے, گیس سے لوگ محروم ہیں, پانی کا بل آ رہا ہے, پانی نہیں آ رہا, کھارا پانی لوگ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے زندگی بڑی مشکل چیز کا نام ہے. کہکشاں جب زندگی میں لوگوں کو زندگی کے متعلق, زندگی آسان چیز کا نام نہیں ہے. ایک عورت کے لیے بھی زندگی مشکل چیز کا نام ہے, ایک مرد کے لیے بھی. اگر عورت 10 مسائل پر صبر کرتی ہے تو اپنے گھر کو دیکھتی ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے, اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے, 10 بیماریاں جھیلتی ہے اور ہزاروں مسائل فیس کر کے اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. جب ہم مرد پر آ جاتے ہیں تو دیکھیے مرد بھی صبر سے کام لیتا ہے. ایسا نہیں کہ مشکلات سے عورتوں کے لیے, مشکلات میں آج کل کے زمانے میں ترقی یافتہ دور میں مرد اور عورت جو ہے دونوں برابر ہیں. دیکھیے صبر کی مشکل ترین حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑی مشکل میں صبر کرنا, خاموشی اختیار کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا. جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تو میرے بندے کے پاس گیا, اس کا بچہ مرا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے میرے رب, اس نے آپ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اسی طرح معاذ بن جبل کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعزیت نامے میں تحریر کیا کہ اگر تم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, جنت اور رحمت کی تمہیں خوشخبری ہے. دیکھیے ہمیں اگر ایک وقت اگر شام میں پکانے کے لیے کچھ نہ ہو, یا ہمارے حالات تنگ ہو, یا میاں کی سروس چھوٹی ہوئی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وجہ تخلیق کائنات کے گھر تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, اور آپ یہ بتائیے کہ نہ صرف سادے پانی اور جو کی روٹی پر گزارا ہوتا تھا, وہ گھرانہ صبر کی منزل پہ تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. عبداللہ بن مسعود گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اپنے لیے کوئی نرم گداز بستر لے لیں, پیٹے مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے کیا واسطہ, میں تو غلام ہوں, غلام جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زندگی تو ایک سایہ دار درخت کے مانند ہے جس میں انسان چند لمحے رکتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتوں کی, سارے خزانے کی کنجیاں ہیں, تو انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے. جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے, جب وہ طائف گئے تو ان پر پتھر برسائے گئے, نالے نے مبارک لہو لہان ہو گیا, تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کل جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس قوم کو تو ہدایت نصیب فرما. آمین ثم آمین. آپا ایک کالر تھے ہمارے, لائن ڈراپ ہو گئی, لیکن سوال جو ہمیں موصول ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے, کیا دین اسلام میں یہ بات صداقت رکھتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے دین اسلام میں یہ صداقت نہیں رکھتی. ایسی جب کہکشاں میری بچی کی شادی کا مسئلہ آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دن نہیں اس دن رکھ لو, اس دن نہیں اس دن رکھ لو. ایسی بات نہیں ہے. میرا اپنا ایمان ہے, ذاتی میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ تمام وقت اللہ کا,
तमाम रातें अल्लाह की, तमाम दिन अल्लाह के, तमाम महीने अल्लाह के और तमाम सातें अल्लाह की। अच्छा है बुरा है ये तो उससे पता है, हमें जो काम करने हैं 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के कि अल्लाह हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं, हम जो काम करने चाह रहे हैं इसमें तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, कोई मुश्किल आए तो हमें सब्र अता करने की तौफीक अता फरमा, और कोई खुशी की खबर आए तो हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। जैसा कि आज का टॉपिक है सब्र और शुक्र। सुबहान अल्लाह। आप शामिल करते हैं सैयदा सहर की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। तो आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं आप की जानिब। पापा एक और कॉलर का सवाल है कि लोग इस्तिखारा करते हैं, और इस्तिखारा मतलब या तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किसी भी काम से, और अगर इस्तिखारे में ना आ गई तो क्या वो इक़दाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस्तिखारा हमें ज़रूर करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के। हम तो बहुत गुनाहगार हैं और हर मामले में अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं। जब आप किसी मामले में अल्लाह की रज़ा ले रहे हैं और अगर हाँ आ जाए तो उसे ज़रूर करें, और ना आ जाए तो कहीं मुमकिन ना हो सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर दे, बेशक हो सकता है कि आपके अल्लाह ताला 10 रास्ते आसान कर दे। लेकिन हम दुआ के सिलसिले में भी बड़ी बेसब्री का इजहार करते हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। देखिए, कौन सी बेहतर घड़ी है ये अल्लाह ताला जानता है, ये हम नहीं जानते। और अल्लाह ताला अपने बंदों को बेहतर वक्त पर बेहतर चीज़ अदा करता है। बेशक हम बंदा ना शुक्रा है ना, वही बात आ गई, बंदा बेसब्रा आएगा कि जल्दी से हमने आज दुआ मांगी और कल हमारी दुआ कबूल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हमें इस्तिखारा ज़रूर करना चाहिए जब हम किसी मामले में अल्लाह की रज़ा लेते हैं। अगर हमारा जवाब हाँ में आ जाए तो हमें वो काम करना चाहिए, और अगर हमें हमारे मतलब इस्तिखारे में ना आ जाए तो हमें कहीं मायूस नहीं होना चाहिए। इस बात पर सब्र शुक्र करना चाहिए कि मेरा रब हमें 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है और हमें इससे बेहतर चीज़ अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को इससे बेहतर चीज़ अता फरमाता है। हम आग से खेलना चाहते हैं, नुकसानात नहीं पता बुरे, लेकिन अल्लाह को पता है कि किस चीज़ में नुकसान है और किस चीज़ में फ़ायदा है। तो लिहाजा वो हमारे फ़ायदे का भी जानने वाला है, वो हमारे नुकसान का भी जानने वाला है। वो हम उसे पता है कि हमें क्या करेंगे तो अच्छी राह इख्तियार करेंगे तो जन्नत की तरफ जाएंगे, और बुरी राह इख्तियार करेंगे, बदी करेंगे तो गुनाहों की तरफ जाएंगे। तो हमेशा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए और अच्छी राहों पर गामज़न होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आपा जो लोग अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं उनकी ज़िंदगी में सब्र भी होता है, शुक्र भी होता है, और जैसे भी हालात हों, मतलब आप उनके घर जाके देखें, भले छोटे से घर हैं, भले खाने को एक वक्त का खाना है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो उनकी आखिरत कितनी खूबसूरत होगी। बिल्कुल सही कहा, जो अल्लाह को शुक्र भी बहुत पसंद है और सब्र भी बहुत पसंद है। लेकिन फी ज़माना आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि लोग एक तो नाशुक्रे बहुत हो गए हैं, लोग बेसब्रे बहुत हो गए। किसी बात पर अगर कोई मुश्किल आ जाए तो फ़ौरन कहते हैं नहीं भाई ये क्यों मुश्किल आ गई। देखिए, मुश्किलें भी वही देता है, आसानियाँ भी वो देता है, और अपने नेक बंदों को अल्लाह जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसको आजमाइशों में भी मुब्तला करता है। मैं एक बात कहती हूँ कि दुआ का जब जिक्र करते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक वाक़या सुना दूँ। आपा बिल्कुल। कि लोग कहते हैं ना कि अल्लाह मैं मिलादों में भी जाती हूँ कि हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहा। देखिए, हर चीज़ की वक्त और घड़ी होती है। अल्लाह ताला से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम छुप छुप कर रो रो कर दुआएं करते थे कि अल्लाह मेरी उम्र 90 साल से ज़्यादा की हो गई है, बुढ़ापे के बाइस मेरी हड्डियाँ चटक गई हैं, तो मुझे बुढ़ापे में औलाद नरीना अता फरमा। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए ज़करिया, हम तुम्हें बुढ़ापे में औलाद नरीना नबी बेटा अता करते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, कहने के मेरे रब मेरी हड्डियाँ तो चटक गई हैं, मेरे जिस्म का कोई अज़ू काम नहीं करता, और तू फिर भी मुझे बुढ़ापे में औलाद नरीना अता फरमा रहा है। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए ज़करिया, इस कायनात के हम ही खालिक हैं। सूरज हमारे हुक्म से तुलू होता है, सूरज हमारे हुक्म से गुरूब होता है। हम ही ज़िंदगी देने वाले हैं, हम ही मौत देने वाले हैं, और हमारे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने औलाद नरीना
नबी बेटा हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमाया, सुभान अल्लाह। जिस पर अल्लाह ताला ने खुद सलाम भेजा कि सलाम हो तुम पर जब तुम दुनिया में तशरीफ लाओ, सलाम हो तुम पर जब तुम वफात पाओ, और सलाम हो तुम पर जब तुम दोबारा जिंदा उठाए जाओ। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की आदत थी कि बचपन में वो हर वक्त रोते रहते थे। फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि मेरे रब तूने मुझे बेटा अता फरमाया, तूने मुझे औलाद नरीना अता फरमाई, मेरा बच्चा रोता रहता है जिससे मेरा दिल गमगीन और उदास रहता है। तो फिर दरबार इलाही से निदा आई कि ए ज़करिया तुम्ही ने तो हमसे दुआ की थी कि मेरे रब तू मुझे औलाद नरीना अता फरमा और ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे रब की याद में हर वक्त रोए। तो हर वक्त ये हमारी याद में रोता है, सुभान अल्लाह। क़यामत के खौफ से रोता है और इस खौफ से रोता है कि ये दुनिया फानी है और हम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। तो हर हाल में हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, बात लोगों का मैंने नाशुक्रापन ये देखा है, हमने तो दुआ करनी छोड़ दी, हमारी तो दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे देखिए, अल्लाह आपको 2 वक्त का रिस्क अता कर रहा है, अल्लाह आपकी मतलब आपको बीमारियों से महफूज रखा है, अल्लाह ताला ने बुरे गम, बुरी घड़ी, बुरी बीमारी से आपकी औलाद को महफूज रखा हुआ है। तो ये सब शुक्र के पहलू हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में अपने रब से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता तो फिर अल्लाह उससे नाराज़ होता है। अल्लाह ताला कहता है ना, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो मोमिन की शान तो यही है कि वो मुश्किल हालात में सब्र करता है। जब उसे कोई नेमत अता करता है अल्लाह ताला तो उसका शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे ये नेमत अता फरमाई, और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर हर वक्त दुआ करता रहता है कि मेरे रब तू मैं तेरे हुजूर ये दुआ कर रहा हूँ, बेशक तू दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक आपा, जैसा आपने फरमाया कि लोग दुआ नहीं करते, नमाजों में भी मुख्तसर दुआ करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो तवील टाइम तक दुआ करते हैं और रो रो के दुआ करते हैं। तो क्या दुआ मांगने के भी तरीक़ेकार होते हैं? किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। 2 लोग थे, एक का नाम जलील था और एक का नाम कलील था। जलील के हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती थी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता था, और कलील जो थे कभी कभार अल्लाह का नाम लेते थे। जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो जलील तो रह गए, कलील जन्नत में जा रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने दरबार इलाही में अर्ज़ की कि मेरे रब, जलील तो हर वक्त तेरा जिक्र करता था, तेरे नाम की तस्बीह पढ़ता था, जलील क्यों नहीं जन्नत में जा रहा? तो दरबार इलाही से निदा आई कि जलील हर वक्त हमारा जिक्र करता था, जलील हर वक्त हमारी इबादत करता था, लेकिन वो हर वक्त इबादत करता था, दिखावे की इबादत करता था। कलील एक मर्तबा हमारा नाम लेता था, सदक़े दिल से हमारा नाम लेता था, इसलिए वो जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें। ज़ाहिर दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जब हम गम में मुब्तला होते हैं, जब हम कहते हैं कि ना अगर आपका कोई भी ना हो तो आसमान की तरफ निगाह उठाइए और देखिए आपका रब आपके साथ है। बेशक हर मुश्किल में अपने रब को पुकारें। और वैसे भी जब हम कभी परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं तो सजदे की हालत में लोगों के सामने ना रोएं, अपने रब के सामने रोएं। वो दिलों का हाल जानने वाला है। जब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और कहकशां सजदे की हालत में जो भी दुआ की जाए, तो कहते हैं ना कि सजदे की हालत में जब बंदा दुआ करता है तो सजदा और रब का ताल्लुक बहुत करीब हो जाता है और दुआ वो जो है बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होती है। तो हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए। देखिए, दुआ का ये नहीं कि हम बहुत तवील करें, बहुत मुख्तसर करें। हम नहीं भी मांग रहे तो वो हमारे दिल की पुकार सुन रहा है। बेशक कहते हैं ना कि जब एक चींटी चलती है तो उसकी आवाज़ भी वो सुन लेता है। वो हमारे ज़ाहिर और बातिन का जानने वाला है। अगर हम कुछ भी अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहे, हमारी फरियाद तो वो सुन रहा है, हमारा चेहरा भी पढ़ रहा है, हमारा दिल भी देख रहा है। तो अल्लाह ताला के हुजूर खुशी और खुजू के साथ दुआ करें। जो भी इबादत करें, छोटा सा कोई सा भी अमल करें, खुशी खुजू और नेक नियति के साथ अमल करें। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नेकी को हर नियत से, हर खोट से महफूज रखो। तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का बाइस बन सकती है। देखिए, बनी इसराइल में एक मरतबा कहत पड़ा तो एक शख्स वहाँ से गुजरा और एक लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहे थे। तो उसने एक मिट्टी का टीला देखा, कहने लगा कि मेरे रब,
اگر کاش یہ غلے کا ٹیلا ہوتا تو میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا تاکہ لوگ مرنے سے بچ جاتے. تو ندا آئی کہ تیری دعا اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں قبول ہوئی تیری نیت کے بدلے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو دکھاوے کی نیت سے دے رہے ہیں, اور ہم کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں تو اس میں دکھاوے کی نیت سے, ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو دکھاوے کی نیت سے. تو ایسا ہر عمل رائگاں ہو جاتا ہے جس میں دکھاوا ہو اور جس میں صبر اور شکر کا پہلو نہ ہو. بالکل, اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دے, آمین ثم آمین. شامل کرتے ہیں عمر کی آواز میں کئی کلام. بہت خوبصورت محمد عمر. آپا کی جانب بڑھتے ہیں. آپا مجھے بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے دعا کا ذکر کیا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے, ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی, یا اللہ پاک سنتے نہیں ہیں. تو دعاؤں میں طاقت کا نہ ہونا یا ہمارے کیا اعمال میں کمی ہے, کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح آپ نے سوال پوچھا. لوگ اکثر یہی کہتے ہیں, وہ میں نے بتایا نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری دعا میں. دیکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ سچے دل سے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں, آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. جہاں آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوگی, جہاں آپ کے اعمال میں کوئی کھوٹ ہوگا, جہاں آپ کی عبادت میں کوئی کھوٹ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے جب ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے, آسمانوں میں روشنی ہو جاتی ہے, آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور پھر نماز کہتی ہے کہ جس طرح تو نے میرا خیال رکھا, اللہ تیرا خیال رکھے. اور یہی بات ہے کہ جب ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور نماز آسمانوں میں پہنچائی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس میں اندھیرا ہوتا. نماز کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا, اللہ تجھے ضائع کرے. تو دیکھیے نا کہ عبادت جو بھی ہم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دیکھیے ادھر ہم نے روزہ رکھا, ادھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ادھر ہم حرام مال کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کا حساب خود کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں کہ کتنی نعمتیں عطا کی, اور ہم اپنے شکر کا حساب خود کریں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر لمحے, دیکھیں نا آپ دعا نہیں کر رہے, اگر آپ کا گلا بند ہو جائے کیسے کھائیں گے؟ آپ کو رزق دے رہا ہے اور رزق کھانے کی توفیق بھی عطا کر رہا ہے, یہ بھی تو مقام شکر ہے. آپ کو کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا, آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, آپ نوالا ہی نہیں اٹھا پائیں, پھر آپ اتنا اللہ کا ناشکر پائی, یہ بھی تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا, آپ نوالا بنا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھوکا نہیں اٹھاتا ہے گا, ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا ہے, بشرطیکہ آپ اپنی نیتیں صحیح رکھیں, اپنے اعمال صحیح رکھیں. دیکھیے کہ میں نے 2-3 دفعہ چینل پہ مختلف, میں نے زندگی میں آج تک کہکشاں نیند کی گولی نہیں کھائی. جو رزق حلال کھاتا ہے وہ نیند کی گولی نہیں کھاتا. جو عہدہ میرے پاس تھا, کروڑوں کا اربوں کا لین دین تھا, نہ کھایا نہ کھانے دیا. سبحان اللہ. تو میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میری دعا میں کیوں نہیں, میں تو اللہ سے جو مانگتی ہوں اللہ نے مجھے کبھی اللہ اپنے بندوں کو کبھی پریشان نہیں کرتا. آپ اپنے اعمال درست کیجئے, آپ اپنی نیتیں صحیح رکھیں, اللہ تو کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا. اور آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی صبر و شکر کی منزل تھی کہ اللہ نے دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے, کہ ایک چیز مجھے دے کر بھی آزمائی کہ میرے آگے چیزوں کے بھی ڈھیر تھے, میرے آگے ہر چیز کے ڈھیر تھے, میں نے منہ پھیرا اور میں اللہ کی رضا پر راضی رہی, تو میرا اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہوگا؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ آپ نیک نیتی اختیار کریں, آپ اچھے اعمال اختیار کریں, اللہ آپ کو 2 گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں. ہم دولت کما رہے ہیں, اپنے نہیں کما رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جو مال تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو میری مخلوق پر. کس پہ خرچ کریں؟ یتیموں پہ, مساکینوں پر, بیواؤں پر, ضرورت مندوں پر, مسافروں پر, غلاموں پر. تم خرچ کر کے تو دیکھو, تم اپنی راہیں اچھی کر کے تو دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے راستے کھول دے گا. یہ میرا ایمان ہے, یہ میری ذاتی رائے تھی. ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے تو نیند کی گولی نہیں کھائی. آج لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے, اتنے وسائل ہیں, کہتے ہیں ہم تو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ہمیں نیند ہی نہیں آتی, ہم تو رات میں نیند کی گولی لیے بغیر سوتے نہیں ہیں. آپ حقوق العباد نبھائیں, آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, آپ اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال رکھیں, آپ اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دیں. آپ کی اللہ راہیں کبھی مشکل نہیں کرے گا. اللہ آپ کے ایک در کے اللہ 100 در کھول دیتا ہے. اللہ سے تو مانگ کے دیکھیں, اس میں نیک نیتی اور اچھے اعمال کا ہونا شرط ہے.
सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपा। यहाँ पर टाइम इख्तिताम पजीर हो गया, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपा। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। सहर आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद उमर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप तीनों मौजूद मेहमानों से फिर मिलना होगा। यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म। नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से पीर के रोज़ मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।